फ्लाट अंगमानी बागै विश्वकर्मा मताइनो किटिंगै आशुक तंथक्लाइमानि नुकसाके अंगै तंका हास्ते रग आबो हाइकेनो शाका खुवाइ हांकरनि खरकसा मताइ सनामनाय फ्लाट अंगै गोबां लुकुरकनो देरमुंगा कलाइखा तांगै हिनके ते सालनि से यागो तंसु विश्वकर्मा मताइ खुवाइ आगुलिनि दालबिदाल थायो विश्वकर्मा मताइ काइनाय आशुक गोबां नुकसाके अंगै तंखा आबनि बागै देरमुंगा कलाइजाक मताइ सनामनाय रग कक तिसालो खुवाइ आगुलिनि चेब्रि आमसानि तंनाय खरकसा मताइ सनामनाय मुं जय मलुद्र पाल साकलाइखा फ्लाट अंगै हास्तेव गोबां लुकुरकनो देरमुंग कलाइमानि बागै ताक्लाइ बिसिव विश्वकर्मा मताइ चिकन खेनो ख्लाइनाय हनि गसिमुंग नाहारका ते लाइथानाय बिसिनि स्लाइ ताक्लाइ बिसिव मताइ रग आसक गोबां पाइमानि नुकसाकलिया आबनि बागै मताइनि दामबो कम खे फालै तंका हनि शाका मताइ सनामनाय रग দাদা রাত পোহালি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো এবছর পুজোর কিরকম অর্ডার পেয়েছেন গতবার তুলনায়? এবছর তো গতবার তুলনায় অনেক কম, কারণ এই যে প্লাটটা গেছে কিছুদিন আগে, প্লাটের কারণে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, মানুষের সবজি যে গৃহস্থী নষ্ট হয়েছে, এই কারণে পূজাটা অনেক কম যায়। আচ্ছা, তো এরকম মানে রেটও বেশি পাওয়া যেতেছে না। আচ্ছা, অর্ডার কেমন পেয়েছেন এবার? মোটামুটি গতবার থেকে কিছু কম আর কি, মোটামুটি হয়েছে, কিন্তু গতবার তুলনায় কম। আচ্ছা, এবার মূর্তির দাম কি গতবারের মতো আছে না একটু বেশি? গতবার থেকে মূর্তির রেট কম। আচ্ছা, মানে পূজা করতেই রাজি না। মানে ছোট এবং বড় মূর্তিগুলির দাম কিরকম পড়ছে এবার? বড়গুলি যেমন 3000, 3500, 4000, 1500, 1000, 1000। বিও রিপোর্ট ককখরা।